360 rin yung gas. Pinalablan ko yan sir. Loko na kaluwi nga. Pachip kalog mo kung sila. Iwan isna. Okay, kaya namin hoy. Tadapi. Monetize ako nila. Okay, ang lalagay na sa book. Kasi ito mag-monetize ako. रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है तो खराब फिर होगा वक्त जल्दी जाना पड़ेगा अगर मैकेनिक खाना खाने चला गया तो खत्म हो जाएगा यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से तो वाइटी का रास्ता बना ले रे रास्ता बना ले इतना बड़ा बड़ा ठोस रख के क्या कर रहा है अच्छा है मेरा वो खराब